Manam Ali on the stage. ഒരു കൈഡി കൊടുത്ത് ഒരുമിച്ച് ഓൾസോ എവരിബഡി. Hello. Thank you so much, Safir Gutadi. Thank you all. Good evening, all of you. Good evening. ഇല്ലേ ഉണ്ടോ? ഒരു കൈഡി ഒരു മോശമാണ് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത്. താങ്ക് യു. അത്രയും മഹത്തായ ഒരു ദിവസം ഇവിടെ എത്താൻ ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം. അപ്പോൾ ഏവരുടെയും നല്ല സപ്പോർട്ട്, ഇതുവരെയുള്ള അതേ സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും പരിപാടി വേദിയിൽ തുടരുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഒരു അടിപൊളി പാട്ടാണ്, എല്ലാവരും ഡാൻസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. நாளை காலை வரை நாமும் பிந்தாயல்ல என்னாவத்தூராம வச்சுலாம வச்சுலோ ரெண்டும் இதையே கண்டான் சொர்க்கம் இணையே கண்டான் என்ன தாறுமாறாயிருந்தாடி வச்சோ சமாவே வேடம் மக்கிக்கா ரக்கம்மா ராரா ராரா எக்கா சக்கா எக்கா சக்கா எக்கா சக்கா கைடு மோர லவ் யூ. ഒന്ന് കൈഡിച്ച് എല്ലാവരും ഒരു ഡാൻസ് റെഡിയല്ലേ? എല്ലാവരും നെഞ്ചൊരു കൈഡി വന്ന് நாட்டி தொழி நாட்டி ராணி இந்த காலம் என்ற கையில் வந்த சேரம்மா நீ நாட்டி ராணி சொர்க்கம் இடையும் ஏறி என்ன யாரும் என்ற கையில் வந்த சேரம்மா சிக்கத்து பிடிக்கலாம் சிக்கா ரத்தம்மா படுவா எக்கா செக்கா எக்கா செக்கா അപ്പൊ ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒന്നുകൂടെ പാട്ടൊന്ന് ഫാസ്റ്റ് ആക്കി ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞ ചേട്ടന്മാരും ചേച്ചിമാരൊക്കെ റെഡിയാണോ? ഫാസ്റ്റ് ആക്കട്ടെ. റെഡി? 1 2 1 2 3 4. நாளை காலை வரை நாமும் எல்லாம் சுடாம வச்சுங்கோ இணையே கண்டா சொர்க்கம் இணையே கண்டா தாறுமாறாயிருந்தாடி செல்லோ ராரா ராரா எக்கா
saka yekka saka. Yekka saka. Come on, ellaru. Alla idu. Kale pare namirta yenna ennai tirama vachiro videye kenda sargam videye kenda enna tarumara irundadi enchmo saraveno makka rara rara yekka saka yekka saka yekka saka aro വീട്ടും വെണ്ണില Thank you.